वाय गोवा कंडेम द एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द चीफ मिनिस्टर. तुमकां याद आसतलें की ZP इलेक्शनाक पयलीं ताणें एक प्रॉमीस केल्लें की 10,000 जॉब दितलो म्हणून. मागीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शना पयलीं म्हटलेलें की 10,000 जॉब दितलो म्हणून. आतां असेंब्ली इलेक्शना आतां सुद्दां ताणें म्हटलां की 10,000 जॉब दितलो म्हणून. आनी ताणें पयर म्हटलां की 8,000 जॉब्स एडवर्टायज केला म्हणून आनी 1,000 जॉब्स भुरग्यांक रिक्रूट केला म्हणून. पूण आजून पर्यंत कोणाकूच रिक्रूट करूंक ना. आय चॅलेंज द CM की तूं वायट पेपर हाडून दाखय की कितले भुरग्यांक तुवें रिक्रूट केला. एडवर्टायज केला म्हणल्यार भुरग्यांक जॉब गावता अशें न्हू. सो वी कंडेम द एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय हिम बिकॉज कांय दिसा पयलींच ताणें हजाराचें एडवर्टायजमेंट केला. प्लस FD आसूं PSI आसूं कॉन्स्टेबल आसूं कितलेशे जॉब्स ताणें एडवर्टायज केला पूण आजून एकट्याकूय भुरग्याक ताणें जॉब दिवंक ना. सो आमी कंडेम करपाक हांगा आयला बिकॉज CM एंड दीस BJP गव्हर्मेंट हॅज नो विजन नो प्लॅनिंग टू गीव जॉब्स टू द अनएम्प्लॉयड यूथ. कांय दिसा पयलीं 2 दीस पयलींचे राजपालान सांगलां की देर इज करप्शन इन एनीथींग एवरीथींग इन गव्हर्मेंट. सो ड्युरींग द पेंडेमीक टायम जेन्ना लोकांक पावूंक जाय त्या टायमान सुद्दां हेंच्यांनी करप्शन केलां. त्या टायमान सुद्दां CM वॉज बिजी इन काउंटींग द ट्रिप्स ऑफ मायनींग ट्रक्स. सो तुमी पळोवंक शकता की CMचे इंट्रस्ट केतून आसा. CMचो फूल टायम तो कोणाक कंट्रिब्यूट करता करप्शन करपाक कंट्रिब्यूट करता एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक कंट्रिब्यूट करना. सो CM हेज मिजरेबली फेल्ड टू गिव द टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ. आनी कांय दिसा पयलीं आयज आमी प्रोटेस्ट करता की हे सगळे ग्रॅज्युएट भुरगे आहा हांगा पकोडा चलता कित्याक ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां हांकां काम गावूंक ना. सो हे दाखोवपाक की ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां हांकां पकोडा चलचो पडटा हे दाखोवपाक आमी आयज CMच्या फुडल्यान आयज प्रोटेस्ट केलेलो आहा. जस्ट टू शो दॅट जॉब तुवें फक्त एडवर्टायज केला आजून जॉब कोणाकूच गावूंक ना. सांगलेलें की आतां इलेक्शन येयल्या बरोबर म्हाका दिसता 2 म्हयने आसा आनी हे बोर्ड मारून व्हडली एडवर्टायज स्वयंपूर्ण कितें तरी घातला तेंच्यांनी. आयज गोंयाचेरूच न्हू अख्ख्या देशाचेर अशी परिस्थिती येयल्या की लोकांक पकोडे म्हणजे PMन सांगलेले ग्रॅज्युएट भुरगे आहा तेंच्यांनी पकोडे तळून आपलो रोजगार हे करचो म्हणून. त्या खातीर हे जे फेर हांव गॅरंटीड आनी बरोवन दिता हे फक्त लोकांनी फोटोवपाची कामां ही फक्त भुरग्यांनी फोटोवपाची. सो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा युथांनी बाकीच्यांनी चिंतपाची गरज आसा की हे फक्त तेंचो जुमला आसा आनी तो जुमला तेंच्यांनी बंद केला. Employment, Shri Raju Gowns to kindly welcome all our dignitaries and other guests. आतापर्यंत 30 जणांनी इंटरेस्ट दाखयला. द स्किल युनिव्हर्सिटी गोंयांत सुरवात जाता. ओके डिझायनिंग युनिव्हर्सिटी गोंयांत सुरवात जाता. अश्यो वेगवेगळ्या पद्धतीची वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स आमी गोंयांत सुरू करपाचो ऑलरेडी सुरवात केल्या आनी म्हाका खात्री आसा अशाच पद्धतीच्यो नवीन म्हणजे आमी इनिशिएटिव्ह ह्यो सातत्यान वेगवेगळ्या युवकांच्या खातीर घेत आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हाज्या वतीन आमच्या 6 गव्हर्मेंट कॉलेजींनी ऑलरेडी देर इज अ career opportunities in banking, career opportunities in railways, career opportunities in the government of central government. हाजो कोचिंग सुरवात जालें हाजे गायडन्स सुरू जालें. गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे आसतले आपले मार्सेल आसतले पेडणे आसतले मडगांव आसतले 6 गव्हर्मेंट म्हाका खबर ना की कितल्या भुरग्यांनी तांच्या कडेन कॉन्टॅक्ट केला कितल्या भुरग्यांनी तितून ट्रेनिंग घेवपाक सुरवात केली. आमी इवन दो IAS आनी IPS हाजी ट्रेनिंग दिवपाक गव्हर्मेंटाच्या मार्फत गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान विथ द प्रायव्हेट सेक्टर म्हणजे जॉयंट व्हेंचरांतल्यान आमी सुरवात केल्या. गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी घे म्हणून आसा. गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हाका दिसना आनी खंयच्याच राज्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळच्यो ना. फार्मास्युटिकल कंपनी पासून शिप बिल्डिंग पर्यंत गोंयांतलो पयलो मरीन क्लस्टर जो आसा देशांतलो पयलो मरीन क्लस्टर शिप बिल्डिंग क्लस्टर हो गोंयांत सुरवात जाता. ही आमच्या नुसार अभिमानाची गजाल आसा. देशांतल्यान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री खातीर आमी पुराय देशांत जर पळयत जाल्यार तशें पळोवंक वचत जाल्यार फार्मा इंडस्ट्रीत लिडींग आसा. आमच्या सारकेल्या फार्मा इंडस्ट्रीत आनी कोणूच खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू करिना. BSc in pharmaceuticals along with the Cipla we have started in Verna. ह्या पद्धतीची ऑपॉर्च्युनिटी आणि खंयसरूच आणि गोंयांत आणि देशात अवेलेबल ना. पण अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी गोंय सरकार प्रायव्हेट पार्टनर्सांच्या बरोबर गोंयांत अवेलेबल करून दिता. ताची संधी आमी घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता निश्चितच आमी जेन्ना पळयता की तरणाट्यां कडेन जॉब म्हणून पळयता बिझनेस म्हणून पळयता ताचें करियर करतना पळयता म्हाका चिंता आसा की जो 10वी फेल जाता ताज्या पासून जो पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता जो डबल पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाता ताजीय म्हाका चिंता आसा. आनी म्हणून तर
आमच्या HR कॉर्पोरेशनापासून फेलोशिपपर्यंत आम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम्स या सरकारान प्रायव्हेट सेक्टराच्या बरोबर सातत्यान सुरवात केल्या आणि ताका लागूनच आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हाज्या वतीन पयलेच फावटी आम्ही वेल ट्रेन आणि इक्विप्ड स्टाफ गोंयकारांक घेवपाकूय सुरवात केली आणि त्याच बरोबर दुसरे वाटेंतल्यान आम्ही पळयता की आम्ही IT सारकिल्या स्टार्टअप सेल हाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाकूय आम्ही सुरवात केल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान निश्चितच गोंयांतल्या तरणाट्यांक वेगवेगळ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसतल्यो, वेगवेगळ्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आसतल्यो. आज तुमच्या मदीं मार्गदर्शन करपा खातीर BNI आसतले आणि वेगवेगळ्या सेक्टरांतले वेगवेगळे लोक मुद्दामून म्हणजे एका आयकून पळयात. आम्ही बरेचशे फावटी म्हणटा की ताजे आपण ऐकले आणि आपले करियर एक वेगळ्याच दिशेन आपण फुडें वचपाक शकलो. त्या खातीर सरकाराच्या लेबर आणि एम्प्लॉयमेंट खात्याच्या वतीन अशा पद्धतीची ही नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसा ती आमच्या तरणाट्यांक हांगासर उपलब्ध करून दिल्या बद्दल आमचे लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात हाजे खूप खूप अभिनंदन करता की निश्चितच तांच्यांनी बऱ्या पद्धतीची ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसा ही आमच्या तरणाट्यांक हांगासर उपलब्ध करून दिल्ली आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सदोदीक न्यू इंडियाच्या बद्दल उलयता, नव भारत निर्माण करपाच्या बद्दल उलयता. आम्ही जेन्ना नव भारत निर्माण करपाची इच्छा पळयता, नव भारत निर्माण करपाचे स्वप्न पळयता, त्या नव भारतात की आमच्या देशांतलो तरणाटो हो फुडें वचपाक जाय आणि देशांतलो तरणाटो जर फुडें वयतलो आसत जाल्यार निश्चितच रित्या एका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसतली, बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आसतली, ताचें करियर घडप हे खूप गरजेचें आसा आणि तेकाच लागून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी मेक इन इंडिया कन्सेप्ट सुरवात केलो, स्किल इंडिया कन्सेप्ट सुरवात केलो आणि ह्या वेगवेगळ्या कन्सेप्टांतल्यान प्रधानमंत्री कौशल्य योजना बांद, PMKVY बांद, PMKVY 2, PMKVY 3, आयजूय बी ITयांतल्यान देर इज अ वेरियस ऑपॉर्च्युनिटी इन अवर स्किल डिपार्टमेंट. पयलेच फावटी आमी पळयता की तरणाट्यांच्या खातीर स्किल मिनिस्ट्री ही नवीन मिनिस्ट्री भारताच्या केंद्र सरकारात सुरवात जाता. हाज्या पयलीं स्किल मिनिस्ट्री नाशिल्ली आणि त्या मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात आम्ही म्हणटा की प्रधानमंत्री कौशल्य योजना या योजनेच्या अंतर्गत या देशातल्या प्रत्येक तरणाट्या खातीर जे तो स्किल्ड जावप हो गरजेचो आसा. मागीर वेगवेगळी स्किल ताच्या कडेन आसलेलो टॅलंट हो युटिलायज करून तो जावपाक शकता आणि म्हाका खात्री आसा निश्चितच हांगातल्या पयलेच फावटी ह्या तरणाट्या खातीर डबल आमी जेका म्हणटा की डिग्री आनी डिप्लोमा बरोबर घेवपाची संद जे सरकारान अवेलेबल करून दिल्ली आसा. तुम्ही स्किल डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यात अशाय पद्धतीच्यो जे डबल डिग्री आणि डिप्लोमा ह्यो एकत्ररित्या घेवपाक शकता. To the success of Swayambhurna Goa mission, which was envisaged by the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. It has been always our endeavour to constantly strive to empower our youth to be self-sufficient. The Labour and Employment Department, under the guidance of our Honorable CM, have organized this job fair, career guidance and entrepreneurship program to provide you all a platform for a one-to-one interaction with the employers of interest, enhance your networking skills, gain awareness of organizations and most importantly, a career opportunity. I strongly believe that the prosperity and future of our beautiful Goa is in your hands. We have amongst us today a host of Goan entrepreneurs and professionals who have strived to work hard to be where they are today, and they will be during the course of the day talking about their experiences and guiding you all. One of them would be Mr. Francis Serrao, Managing Director of Crosscraft Events, who founded this company over 2 decades ago and has reached where he is today due to sheer hard work. We have another eminent speaker who will be Mr. Ramos, the General Manager of Taj Hotels, who completed his education at IHM in Goa, and from there on, his out-of-box thinking and fearless execution has brought multiple accolades and laurels to various renowned Taj properties that he has handled. And his philosophy, hard work begets success, is something we can all implement. Mr. Bharat Samant, a very young 29-year-old boy from Dharwandara, stands as an inspiration to many people. He started his agriculture on a mere 2,000 square meters of land growing only 80 fingers. And now he grows various crops. Bharat says that he would feel lucky and proud if he is able to inspire and create 10 more Bharats into agriculture in the coming years so that he can be a contributor
to our Honorable PMs Atmanirbhar Bharat and our Honorable CMs Swayambhurna Goa. We also have other young achievers and eminent professionals like Mr. Rajkumar Kamath, Advocate S. Ramarao, Dr. Praveen Kullar, Mr. Manu Anand, and Mr. Milind Anvekar, who will be covering a range of topics from being an entrepreneur to opportunities in hospitality, agriculture, farmer, IT, etc. Let me tell you a little bit about our Labour and Employment Department as well as the IT. Since 2019, all services rendered by the Employment Exchange have been online. This includes registration, issuance of employment cards, notification of vacancies, and submissions of ER returns, among others. Registered candidates can view the list of all vacancies on the Goa online site, so thus creating a virtual handshake between the employers and prospective job seekers. Earlier this year, the government of Goa set up a state-of-the-art infrastructure, the MCC, at Pato, and we have signed an MOU with CII, which is the Confederation of Indian Industries. Several outreach programs have been performed by the Regional Employment Exchange under the Model Career Center through online and offline modes. Some of the recent topics covered include advanced sessions on civil service examinations, competitive exams, career planning, artificial intelligence, machine learning, and interview tactics, among others. The Model Career Center, through the online webinars, have reached out to institutions in the north and the south, to various job fairs as well, organized by the department and MCC from February 2021 till date. A total of 287 candidates have been given provisional offer letters, and as of September 2021, CII has placed over 500 candidates in the private sector. In addition, we also have several government departments who are participating here and will be at your service to guide and provide information to you all, showcasing available opportunities and schemes. There's a Department of IT, Department of Fisheries, Agriculture, Tribal Welfare, and a host of other departments who are taking part today. I urge all to please go to these departments and see if anything interests you all. To highlight a few achievements in the IT, information and technology, which has schemes under the Goa IT Policy 2018 and the Startup Policy. As of date, about 111 Goan startups who have been registered, and a collective incentive to the tune of 1.5 CR has been dispersed to both startups and IT companies. This has been a collective and Anything come, this department has to move on. Webinars came in, seminars came in, career guidances came in, and really she had a wonderful vision that she will give employment. Employment everybody waits for, and she was really a one